Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En las aguas del bautismo, murió con Cristo, con él resucitó una nueva vida, que él participe ahora con Cristo de la gloria eterna. En el día de su bautismo fue revestido de Cristo, que Dios lo acoja ahora en la plenitud de su amor y lo lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre Todopoderoso, nuestra fe nos asegura que tu Hijo muerto en la cruz fue resucitado de entre los muertos como primicia de todos los que han muerto. Por este misterio concede que tu siervo, que ha partido al descanso en Cristo, pueda participar en el gozo de su resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Please be seated. Primera lectura, first reading, please. Y no los alcanzará nadie. Okay. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, que Dios los puso a prueba y los haya dignos de sí. Los probó como oro en el cielo, en el cristal, y los aceptó con un holocausto agradable. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios.
Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos y hermanas, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevamos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto en Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Please be seated. Do you need someone to translate? I'm going to say a few words in English. Let me thank you for being here. You have come together to remember Miguel, who have passed on a year ago on this day. And also your mom, Anna. The truth is, with the passing of our lives from this world, most of the bonds, the ties that we have are absolved. They cease to exist.
We are all here on earth for a short period of time. It's kind of a vacation. Our permanent home is not here, it is in God's presence. So I thank you for gathering together to remember Miguel and Anna. Remembrance is a very, very strong thing, very powerful thing. Jesus said after at the Last Supper, he took bread, he blessed it, he broke it and gave to them, and he said, "Do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me." Therefore, remembrance is in the Bible, in our spiritual language. It is very strong, powerful. It's not like, where did I put my key? Can't find my key. Where did I put it? No, that's not the kind of remembrance we are talking about. This remembrance is your parents are becoming present. You are becoming present. Remember try to remember some of the joyful things that has happened to you in your life, or some of the saddest things that have happened to you in your life, or some of the glorious experiences you had. If you take time to remember, you are actually traveling back in time. You are being there. Therefore, that's the kind of remembrance we are doing. That's what Jesus wants us to do. Do this in remembrance of me. And he emphasized, I will be with you. I'll be with you. Therefore, it's once again a gathering together. And this gathering is also, you have your father and mother in this gathering. That presence is there. If it's not just an intellectual remembrance, I forgot. No. It's you are being present and they are being with you. The second thing, that's what we also call the communion of saints in our faith. We say in our credo, we believe in the communion of saints. That means we believe that we are just one family. Those who have passed on, those who are going to be with us right now, and those who are going to join us in future. It's one family. That's what we call the communion of saints. Therefore, they are not just disappeared. They are not gone. We are still a family. That's an article of our faith. We believe in the communion of saints. Physically, they are not with us. But that does not end the whole story of our relationships. It is there. So that's the communion of saints. And therefore, you have someone to intercede for you. We believe in the intercession. You know, when they ran out of wine at the wedding feast of Cana, they said they have no wine. What embarrassing. They went to Jesus' mother Mary. They have no wine. She said, go to him and do what he tells you. Do what he tells you. This is intercession. So I want you to take it to your heart. They will be interceding on your behalf. When you need, when you are not sure of, you can turn to them. It doesn't mean that everything that you ask will be granted. Sometimes they may not be the best. Sometimes we may be able to move on without them. We are okay without them. But that power of intercession, that comes from this communion of saints. Therefore, that's one thing. Try that.
when you need, when you do not know which way to turn, seek their help, intercession. You will find that strength that comes from the communion of saints. And thirdly, it's also, when you choose to remember, it's also you are remembering how much he loved the grandchildren. It was kind of a hobby, it's an obsession, his love of his grandchildren. He's always willing to help. And he was a caring family man. He was a caring family man. And those are the great, and there are many other good qualities that he lived, he shared. We will soon bring the gifts to the altar. It is his life that we are bringing to the altar. It is his life, his faith, his family, those beautiful qualities. That's what we are bringing to the altar. And we are asking God, please accept us. Accept Miguel. Accept Anna. Continue to bless them and make them a blessing. That's the power of Mass. We have been blessed. There is no doubt. We all have been blessed. Blessed with the gift of life, with the gift of family, gift of faith, gift of friends. You can go on and on the list of blessings. And all those blessings have been given to us just for one reason. Hey, be a blessing. So that we become a blessing to our children, to our family. That is the best remembrance, best memorial for them. Trying to imitate, model their good qualities. And each day, try with God's help to be a blessing. That should be our prayer. That should be the one commandment we don't want to break. Hey, Lord, at the end of the day, make me a blessing. Make me a blessing to my children, to my family, to my friends, to those who are needy. There are those, we are on the last day of the year, most of us will be happy to pray our goodbye to 2021. It has been a heavy burden for many, for everyone. There is no one who has not been affected by the past year. So we are happy to say our goodbye. And then we move on to the new year with hope. Hope. We cannot move on with negativity. We move on with hope. And with the promise that we will do our best with God's help and with Jesus and Jesus' mother Mary's help to be a blessing. To be a blessing. There is in the gospel I read, Thomas asked Jesus, where are you going? How can we follow you if you don't tell us where you are going? That's when Jesus came up with that beautiful answer, I am the way. I am the way. If I'm not going somewhere, I am the way. What actually happened, that's how Christian understand of passing, dying. Miguel has walked his life. From the place he was born till the place he passed on. You can see a journey that he made, moving from place to place to place, towns to town. That's the journey he made. He also has made another journey in himself. As a little kid, as a teenager,
a husband, as a father, as a grandfather. That was also a journey he made in himself, inside of him. Therefore, we can easily identify he has traveled those two ways in his life, two paths. The real journey that he lived in his life. Secondly, the journey that he made in his own heart, in his own life. And Jesus said, I am the way. Hey, Miguel, your journey on earth has come to an end. You become one with the way that I am. I am the way. Therefore, when your journey comes to an end, when your legs are weary, you don't have the strength to walk anymore, you become one with the way that I am. That's what Jesus said. I am the way. I am the way. You have that comfort now. You know where they are. They have become one with the way that Jesus is. It's like a river becoming one with the ocean. You know where it go. You know it. You know. You don't doubt where did it go. You may not be able to find it, but it is there. So I want you to return to your place with that hope. He has become, your parents have become one with the way that Jesus is. That gives us the comfort to return to our places of work, our life, our responsibilities, to do them with a special affection for the gift of life. Be affectionate for that gift of life. Do not take this for granted. No. Have that passionate love for life. That will be your best offering and tribute in their memory. So go home with confidence and trust. With God's help, you'll be able to live the best, the gift of life that God has blessed you with, and be a blessing. I ask you to please stand for the prayers of the faithful. Maria. Hermanos, hagamos ahora una oración comunitaria para pedir al Señor Dios nuestro, no solo por nuestro hermano Miguel que ya ha muerto, sino también por la Iglesia, por la paz y por nuestra salvación. Por los pastores de la Iglesia Universal, para que lo que predicaran de palabra lo practiquen en las obras. Todos, óyenos, Señor. Óyenos, Señor. Para todos los que están afligidos en su alma y en su cuerpo, que nunca piensen que han sido abandonados por Dios. Óyenos, Señor. Que Dios libre el alma de su Hijo Miguel, del poder de las tinieblas y del lugar de los sufrimientos. Óyenos, Señor. No, Señor. Que Dios lo establezca junto a Él en la región de la luz y de la paz. Óyenos, Señor. Que Dios le conceda la felicidad en compañía de sus santos y elegidos. Óyenos, Señor. Por nuestros parientes y bienhechores difuntos, que Dios los tenga en la luz de su gloria. Óyenos, Señor. Dios creador y redentor de todos los fieles, concede a las almas de tus hijos y de tus hijas el perdón de todos sus pecados, para que por nuestras piadosas súplicas consigan
la indulgencia que siempre desearon, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Please be seated. I ask the family to bring the gifts to the altar, please. Please stand. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José concede en nuestras familias, siempre en tu amistad y en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad y es justo y necesario, es nuestra deber y salvación, date gracias, Padre Santo. Siempre en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el
es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de ese Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos dignaste servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, comparte la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en el de Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que vivas, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, para una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. And if you would like to receive communion, may please come. Others may please be seated.
de mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. Ya no llores por mí. Es tan bello aquí, con calma iré. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque a ti, espero verte aquí. May I ask you to please stand? Before we go our separate ways, let us take leave of our brother. May our farewell express our affection for him. May it ease our sadness and strengthen our hope. One day we shall joyfully greet him again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Saints of God, vengan en su ayuda santos de Dios. Salgan a su encuentro ángeles del Señor. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Cristo que te llamo te reciba, y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano, que la firme esperanza de que resucitará el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste. A lo largo de su vida, en ellos reconocemos un signo de tu amor, de la comunión de los santos. Acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro, que acaba de dejarnos abrirle las puertas de su mansión, a sus familiares y amigos y a todos nosotros que hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con palabras de Dios.
hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él, junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Te pedimos, Señor, por tu siervo Miguel, que ha muerto ya para este mundo, ahora vive para ti. Que tu amor misericordioso por los pecados que cometió a causa de la fragilidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Before we conclude this Mass, I have just one announcement, actually two. I've been doing these announcements the whole past year. We are still in this pandemic, therefore it seems to be gaining momentum once again. Therefore, I ask you to be careful. Take care of yourself, your family, your friends. That's so important, especially your children and the elderly. Do whatever is necessary to protect yourself. The second thing, if any of you would like to place a donation in that basket outside, we will offer masses in memory of your mom and dad, your grandpa and grandma, and we will let you know which are those days when those masses are being offered. The dates and times we will let you know, so that if any of you, your schedule permits you, you are invited to join us to remember them in your prayers. Please place your donation in the basket. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.